katakanlah kalau ada idea kan, boleh terus boleh terus output. Bukan dulu lah. Dulu kena belajar programming dulu, kena belajar logic lah semua ni. Tapi sekarang just drag and drop. Pelajar sekolah sekarang dah mula, ada sebahagian dah mula belajar coding. Betul. Apa future dia kalau dia dah mula belajar coding? Macam-macam. Future dia memang bright lah. So, coding ni sebenarnya macam I pun, I belajar dari coding. Tapi I jadi pereka cipta game. So, pereka cipta game ni macam architect of a game. Dia bukannya output saja tapi plan. Lepas tu mengetuai macam-macam bidang macam art, programming semua ni. So, you belajar programming just nak output saja, tapi that's the first step. Then after that you can go into the idea phase, and then you can go into the thinking phase. So output is like a proof of concept. Tapi kalau you have to come up with the concept first, and tu pun ada one more level of understanding of video games lah. Okay. Tadi yang ditunjukkan montaj tu ialah kira yang paling terkini lah. Ya, betul lah. Tapi mungkin boleh kongsi yang dulu-dulu atau pengalaman yang lama, ada tak boleh diceritakan? Okay. I think Daim dia buat banyak portfolio kan, portfolio seni. Okay. Yeah. From my side, saya sungguh bertuah lah, dapat bekerja dalam title Street Fighter ni. It's memang world class title lah, semua orang tahu game ni kan. So when you kerja dalam game sebesar ini, of course, ia memerlukan grup sangat besar lah, So bagi saya, because masa tu pun saya baru mula masuk game industry, so saya sangat bertuah lah, because I dapat belajar daripada director, daripada supervisor, animation, lead semua ni. Semua pengalaman mereka dah buat kerja for 10-20 tahun. So itu sangat bertuah untuk saya lah. And so sekarang Hazmi dengan saya, we are, dengan pengalaman tu, we want to transfer it to the next people in our studio lah. Untuk produce, untuk menghasilkan katalah kita ambil Street Fighter 5. Okay. Kalau untuk Street Fighter 5 tu, dari segi production house lah, kalau saya boleh guna istilah itu, berapa orang sebenarnya yang terlibat? Banyak. Kalau because Street Fighter 5, as I said just now, dia title dia memang really big title lah. Dia memang beratus-ratus, beribu boleh ke? I tak tahulah. Salah beratus je lah. Definitely beratus-ratus orang lah. It's besar, and usually pun title macam Final Fantasy 15, Street Fighter, because of the besarnya title ni, ia memang macam collaboration of banyak studio lain, dia outsource to Malaysia lah and other country pun. So dia bukan Jepun saja, because it memang memerlukan banyak power from a lot of people. Ya. Kalau untuk menerbitkan sebuah filem yang lazim kita faham itu, dia melibatkan kerja-kerja daripada seorang producer kepada penulis skrip, kepada pengarah, ada pelakon tambahan, kemudian ada juru kamera junior, technician, semua sampailah runner, juru gegas. Betul. Kalau nak produce Final Fantasy 15, Final Fantasy 15, katakanlah core team saja 300 orang. Yeah. So, and that one tak include outsourcing companies. Kita ada outsourcing company called Streamline Studios kat Malaysia pun help us with Final Fantasy 15. And macam filem juga, filem kan ada independent film dan ada Hollywood film pun. So Hollywood film mungkin beratus beribu orang lah. Tapi kalau nak buat indie film, katakan 5 orang pun boleh. Boleh. So kalau katakanlah kalau ada idea dah nak buat game, you tengoklah your budget. Kalau your budget kecil, buatlah game kecil. Game kecil pun nowadays boleh sell a lot of copies, Ada contoh tak yang lama-lama yang your early works? Our early works, we all buat flash game for a competition lah, So the competition masa tu, when was it? 2006 kan, 2007 gitu lah. Ya, 2006. Yang ini apa? Yang ini Daim punya school project. Ini I buat masa I kat university dulu, my final year project. I see. Apa dia ni? Dia
Story because masa saya memang since saya muda saya suka buat storyline, so walaupun saya masuk dalam bidang animasi dan 3D animation that's my degree lah kan, tapi saya suka nak inject storytelling inside my work lah, so this is my other work, this is another 3D animation pun, but for me saya suka gunakan my animation skills as a vehicle lah, to tell the story that I suka nak tell tu orang lah. Masa YB tengok animasi macam ni, seorang je yang buat. I see. Okay. So, seorang pun boleh buat sebenarnya. Jadi kalau you ada idea, guna free tool set, memang boleh buat game yang hebat. Yeah. The best thing is the tools that we have now lah, compared to even 10 tahun dulu kan, sekarang the tools is very mudah digunakan and very accessible. So it is good for creative people to get into whatever they want now lah, because the availability of the tools now is amazing lah. I see. Saya diberitahu Street Fighter dan Final Fantasy ni ada roti canai. Bukan Street Fighter, Final Fantasy. Oh, Final Fantasy. Ya, Final Fantasy ada roti Final canai. Fantasy ada roti canai. Betul. Apa cerita roti canai? So, Final Fantasy 15 ni pasal pengembaraan 4 rakan in a road trip lah. So, masa tu saya jadi ketua pereka game. Okay. Dan saya tengok, saya rasa macam kalau travelling ni mesti ada makanan. Kan, and I'm very proud of Malaysian food culture lah. I see. Kan, I suka main roti canai, I budak Kajang, so I suka sate. Ini sate. Oh, Sate okay. dia. Kan, jadi, tapi the thing is, kalau I pakai bantai je, recommend everything untuk Malaysia, then orang jemput takkan nak accept je kan. So, dia kena tengok lah dia punya relevance. Okay. I pernah propose Pontianak dan juga Toyol jadi monster dalam Final Fantasy, saya kena reject. Okay. Tapi kalau makanan Malaysia memang fit dengan konsep Final Fantasy 15. Okay. Jadi asalkan kalau you budak Malaysia pun, kalau you nak masukkan konsep Malaysia budaya sendiri kat dalam game, kena tengok relevance dia. Orang serata dunia nak main tak congkak. Macam tu, kena fikir macam tu. Maknanya dia tak boleh tempelan lah. Tak boleh tempelan. Dia kena mainstream lah. Dia kena relevant lah. Relevant dengan story. Main congkak ni untuk apa? Ya. Kalau katakanlah filem Sepet kan, ada love story, so bolehlah rasa relevance dia kan. Main congkak, lepas tu guli tu boleh guna untuk peluru. Wow. Nice idea. New game. Our next game. Okey. Ini katanya nak buat yang baru. Ya, betul. Dan itu menjadi tajuk perbualan malam ni. Ya. No Straight Roads. Yes. Ya, No Straight Roads adalah game sulung kita, video game sulung kita dari Metronomic. Kami mengasaskan syarikat ni 2.5 tahun lepas. Jadi Disember 2017 macam tu. Dan game ni akan tiba ke pasaran 25 hari bulan Ogos. Jadi seminggu sebelum Merdeka. Dan kenapa ni penting? Sebab ada banyak game ni memang buatan Malaysia. Jadi first of all, our core team mostly Malaysians. Lepas tu ada sarikata bahasa Malaysia. Okey. Lepas tu ada Dikir Barat. Okey. So, game kami dia berunsurkan muzik. Jadi ada unsur muzik sekali Dikir Barat kami nak masukkan dalam tu. Nama dia DK West. Okey, Dikir Barat. Dikir Barat, DK West. So macam rapper sikit lah kan. Okey. And then voice actors pun Malaysian. So our main two voice actors, Suling dan Steven Bones, diorang pun cakap adalah sikit lah, opocot. In an international game. So Alamak ada ke? Tak ada kan? Opocot lah. Tak ada. Di 25 Ogos, game buatan Malaysia ni akan keluar ke PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One and PC ke seluruh dunia. Ceritalah sikit, dia tentang apa? Okey. Dia tentang kugiran rock nak menentang empire EDM. Kugiran rock nak menentang empire EDM, electronic dance. Okey, EDM. Ya. Wow. Sebab dia pertempuran klasik dalam bidang muzik kan. Rock ni macam rasanya kalau kira perspektif macam muzik tolen lah. Masalah EDM ni macam muzik palsu kan. Okay. So kami ambil konsep tu dan buat dia jadi game. Alright. So semua boss dia attack according to irama. Jadi kalau kita dengar muzik tu
dan kita tahu bila monster akan attack, kami elak. Macam itulah. Jadi semuanya kena dengar muzik dulu baru boleh main game tu. Saya ingat kita kena tunjuk video yang berkaitan dengan ini dia saudara, video berkaitan game baru yang akan dilancarkan pada 25 Ogos. Judulnya No Straight Roads. Buatan Malaysia. Buatan Malaysia. The name's Mayday. I wield the guitar. And he is... Zook. And he plays the... Drums. Big Junction. That's who we are. And we're here to stop NSR from controlling everything. There's only one music in demand right now, and that is EDM. The people of Final City deserve to know what rock is about. It's time we fight EDM with the power of rock. The music revolution starts right now. I am DJ Subatomic Supernova. What have you done today, simpletons? You're disrupting our music revolution, man. Let's get this over with. Sampai jadi macam you berdua. Macam mana tu? Okey, itulah. Saya rasa yang paling penting adalah output lah. Kan? Jadi belajar coding tu okey, itu input. Ya. Kan? Lepas tu fikir pasal idea pun tu cakap dia. Setengah-setengah sekolah dia dah mula buat robot. Betul, Ya. betul. Robot dia dah mula buat video game pun. Buat video melalui game. level Ya, up punya betul, program betul, kan. betul. Jadi output tu yang paling penting. Sebab video game ni dia memang tak stabil sikit. What I mean by tak stabil means that yang if you make a video game, dia akan jadi successful ke tak? Tu memang kena ikut trend of the world. Kan? Jadi kena belajar macam-macam. Katakanlah buat satu game ni, kena make sure that everyone plays it. Then you baru tahu ada feedback. So yang paling penting adalah output lah, you know. So Daim and I pun when we started making a game in 2006 pun, yang paling penting is output. You know, we can cakap-cakap banyak-banyak pun pasal macam-macam idea pun, tapi kalau tak ada output, then and now tak ada excuse. You know, toolset semua dah free, kan? So dah belajar coding dah, kan? So it's just about outputting. And macam art, macam seni memang just kena output banyak. Output banyak, and then one of them will be successful. Ya. Daim, kalau bandinglah sekarang ni video game di Malaysia dengan di Jepun ni, macam mana nak dibandingkan? Oh, you mean quality ke? Ya, quality. Well, I kena be honest lah, you know, because the industri game di Malaysia kita memang masih very very muda lah, you know. But that shouldn't be stopping all Malaysians to create video games lah, you know. Aku rasa that should be the motivation for semua Malaysians to, you know, since kita muda, tapi we dah live in this internet age where we can share knowledge very easily with people around the world. Kalau dalam masa 80-an semua negeri macam disconnected kan, doing their own thing. Tapi now because everybody dah connected, I think we should use this as a motivation to, you know, create better games lah, you know. Great games memang susah, but if you see art in general dalam Malaysia kan, banyak artis, you know, illustration punya orang ke, or animator di YouTube, Malaysian, local people kan, they are very successful dah. So many talented people because of the internet lah. It's senang to share. If semua orang suka di subject, then you just buat, put it online, senang dapat, you know, orang dapat senang jumpa you lah, ya. Apa agaknya yang boleh kita lakukan di Malaysia ni untuk sampai, katakanlah sampai macam di Jepun, Daim? Well, I think one thing kita lacking is, you know, proper course or education in game design lah, you know. So that one definitely has maybe a territory, you know. So that's one thing that we want to look at. I think from my side pun, because
story dan script is something that I memang very passionate dalam lah, you know. So in Malaysia pun I think kursus dalam story writing mungkin ada, I tak tahulah, but maybe it's very sikit lah, you know. And I hope this kind of, I think you can consider it macam niche thing in Malaysia lah, you know. I hope this is something that we can look into trying to expand it dalam Malaysia lah, you know, so that banyak orang will be interested to try this kind of course. Yeah. Last words. Last words. Okay. So tadi No Straight Roads, dan you nampak trailer tu. Kalau you compare dengan trailers to some other games pun nampak macam quality bagus. Dia bukanlah AAA quality tapi AA kan. I think we can be very proud. Kami boleh bangga. Amat bangga terhadap pasukan kami lah. Pasukan kami ni, most of them are fresh graduates atau orang yang baru dalam game industry. So I think what's important is macam mana nak mengembangkan bakat-bakat dalam Malaysia. Kat Malaysia memang bakat ada banyak, tapi problem dia ialah direction lah. Ni my pendapatan saya lah. So you know, kalau you tahu video game ni, you tak boleh short sendiri. So kalau you nak letak, katakanlah game pasal hang tua, janganlah buat pasal hang tua aja. Letak story sikit, letak some layers of relevance so that orang Amerika, orang Jepun main game ni pun berseronok juga. You know. So I think what's lacking in our country is producer and doers. So this is what the this you know, show is about kan, pasal doers. So asalkan ada banyak doers in our country, I think we can be very successful video games. Video games sekarang rasanya tahun lepas 195 billion US dollars in revenue, and in 2022 200 lebih billion US dollars. So problem dia ialah daripada peratus tu berapa banyak orang Malaysia boleh dapat. Yeah, so yang tu yang I memang nak bekerja keras untuk make sure that we can achieve much more in Malaysia, and that's why Daim and I, we created Metronomic. Alright. So saudara, ini dua orang yang cukup berjaya dalam bidang permainan video. Belum lagi. Dan masih jauh lagi perjalanan. Dan kita doakan kedua-duanya bertambah berjaya. Dan juga saya nampak keikhlasan mereka ingin juga membantu, membimbing anak-anak muda, pelajar-pelajar di Malaysia dan sebagainya. Dan sebagaimana saya sebutkan tadi, kita mahu melihat kemajuan industri kreatif dan ekonomi kreatif ini daripada semua bidang. Dari yang paling tradisi sampailah yang paling terkini. Dan sangat menarik tadi, media baru, permainan video, antara industri kreatif yang terkini tetapi ada unsur-unsur tradisi juga yang diterapkan, dan itu sesuatu yang sangat membanggakan. Baiklah saudara, kita belajar banyak, terutamanya saya lah, tentang selok-belok dan apa yang berlaku di sebalik promosi atau produksi sebuah permainan video. Dan saya yakin ini adalah suatu bidang yang sangat elok untuk diceburi ramai dan cerah masa depan. Terima kasih banyak kepada Daim dan Hazmir kerana bersama dengan saya pada malam ini, dan terima kasih saudara kerana mengikuti Temu Minda. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada bulan hadapan seperti biasa, insyaAllah pada Selasa pertama lah seboleh-bolehnya. Selamat malam Malaysia, walau di mana anda berada.